हरपल जियो का ड्रामा सीरियल दिल नादान की आने वाली एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही है। आप लोगों को दिखाया जाएगा तानिया सोचती है कि किस्मत इसका भरपूर साथ दे रही है। जुनैद से तलाक का मामला भी खुद ब खुद हल हो गया। जुनैद घर में ही इसे डिवोर्स दे गया और ये बात भी वो जुनैद के खिलाफ इस्तेमाल करने वाली है। तानिया सोचती है कि मुझे जल्द से जल्द कोई प्लान बनाना होगा, इससे पहले कि जुनैद मेरी और मेरी माँ की बातें जो इसने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर ली थी वो ज़ेवियर और बाकी सब घर वालों को सुना दे। मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि घर वाले जुनैद की बात पर कभी भी यकीन ना करें, बल्कि उन्हें यही लगे कि जुनैद ने एआई से फेक ऑडियो रिकॉर्ड की है और जानबूझ के मुझे और मेरी माँ को बर्बाद कर देना चाहता है। लेकिन इससे पहले कि तानिया कोई प्लान बनाती है, इसका काम तो खुद ब खुद हो जाता है। हॉस्पिटल से जब जुनैद के एक्सीडेंट के बारे में कॉल आती है और पता चलता है कि वो बहुत ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन में है, तो तानिया दिल ही दिल में बहुत ज्यादा खुश होती है और सोचती है कि वाह तानिया, किस्मत तो तुम्हारी भरपूर साथ दे रही है। अब ज़ेवियर को हासिल करने से तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। तो आप लोग देखेंगे कि अब ज़ेवियर और गजनवी तो इमरजेंसी में हॉस्पिटल के लिए निकलते हैं, जबकि तानिया को मौका मिल जाता है कि निगार बेगम की सिंपैथी हासिल करने का। तो इसलिए वो अपनी खाला से कहती है कि निगी आंटी, मुझे तो समझ नहीं आती कि हमारे घर को किसकी नजर लग गई है, कैसे हमारे घर में खुशियां राज करती थी और हम लोग कैसे मिलजुल कर रहते थे। तो निगार ये बात सुनकर कहती है कि ये सब कुछ दूर नायाब की नहुसत की वजह से हुआ है। उस लड़की के मनहूस कदम हमारे घर में पड़े हैं। मुसीबतों ने तो जैसे हमारे घर का रास्ता ही देख लिया है। पहले इसकी वजह से जुनैद ने तुम्हें तलाक दी और दूर दाना को इतनी बातें सुनाई कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाई और मेरी बहन इस दुनिया से चली गई और अब मेरा बेटा जिंदगी और मौत के कश्मकश में हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है। खुदा गारक करे उसको। दूर नायाब को तानिया तो दिल ही दिल में बहुत ज्यादा खुश होती है, क्योंकि निगार को ये बात पता नहीं, लेकिन तानिया को तो पता है ना कि उसकी माँ की डेथ इसी की वजह से हुई थी, क्योंकि जुनैद को तलाक देने के लिए तानिया ने ही फोर्स किया था और दूर दाना ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाई। और जुनैद भी तो तानिया की हरकतों की वजह से ही परेशान था। ड्राइविंग करते हुए परेशानी में इतना घिरा हुआ था कि वो ड्राइविंग पर ध्यान नहीं कर पाया और उसकी गाड़ी बुरी तरह से दरख्त से जा टकराई। निगार को अब क्या पता कि जिस लड़की से वो अपना दुख सुख शेयर कर रही है, दरअसल वो ही इस घर में तकलीफें और दुख लाने की वजह है। और तानिया इतनी बेहिस हो चुकी है कि इसे अपनी माँ के मरने का भी इतना अफसोस नहीं था, बल्कि इसे तो यही फिक्र है कि अपनी माँ की मौत को किस तरह ज़ेवियर से शादी करने के लिए इस्तेमाल करना है। इसलिए मौका देखते ही निगार से कहती है कि मुझे तो ये समझ नहीं आती कि अब जुनैद भी मुझे तलाक दे चुका है और मेरा आखिरी सहारा मेरी माँ भी इस दुनिया से चली गई है। मैं अकेली रह गई हूँ, मैं अकेली जिंदगी बसर कर रही हूँ, कौन मेरा सहारा बनेगा। तो आप लोग देखेंगे कि निगार तानिया को इस तरह गमज़दा देखकर इसे तसल्ली देती है कि फिक्र ना करो तानिया, मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारा घर दोबारा जरूर बसेगा, तुम्हारी जिंदगी में खुशियां जरूर वापस आएंगी। बस एक दफा जुनैद की तकलीफ से निकल आए। और अभी दूर दना की डेथ को भी चंद ही दिन हुए हैं, फिर मैं किसी अच्छे मैच मेकर से बात करके तुम्हारे रिश्ते के लिए बात चलाऊंगी। तानिया को अपनी खाला पर गुस्सा तो बहुत आता है कि आखिर इनके दिमाग में मेरे और ज़ेवियर की शादी की बात क्यों नहीं आती, लेकिन इसे पता है कि अगर मैं डायरेक्ट इनको ये कहूंगी तो इन लोगों को मेरे ऊपर शक भी हो सकता है। इसलिए वो निगार को बातों बातों में ये बात सुना देती है कि खाला, अब मुझसे कौन शादी करेगा, किसी अच्छी फैमिली का तो लड़का मुझसे कभी भी शादी नहीं करेगा, क्योंकि जाहिर है कि सभी यही सोचेंगे कि अगर निकी खाला के बेटे ने इसको तलाक दे दी है तो यकीनन लड़की में कोई ना कोई फॉल्ट जरूर होगा और अगर हम सबको सच्चाई बताते हैं तो तब भी हमारे खानदान की बदनामी है, और अगर नहीं बताते तो जाहिर है कि मेरे साथ जो भी शादी करेगा हो सकता है फिलहाल तो बड़ा घर देखकर शादी कर ले, लेकिन कल को मुझे ताने जरूर मिलेंगे। और अगर मैं सबको बता दूं कि मेरे शोहर का अपने ही भाभी के साथ चक्कर चल गया था, तो फिर जरा खुद सोचें कि सोशल मीडिया वाले तो हमारे जैसे फैमिली के खबरों के इंतजार में होते हैं कि जैसे इनका कोई वीक पॉइंट मिले तो वो वीडियो बनाकर अपने चैनल को चला सकें। निगार सोचती है कि तानिया कितनी अच्छी है, इतना सब कुछ जुनैद ने इसके साथ कर दिया है, ये फिर भी हमारे साथ कितनी हमदर्द है कि इसको घर की बदनामी नहीं चाहती। तो आप लोग देखेंगे कि तानिया साथ ही निगार के दिमाग में अपने दिल की बात डालने के लिए कहती है कि निगार आंटी, ज़ेवियर और दूर नायाब की तलाक का क्या बना। क्या इतना सब कुछ हो जाने के बाद ज़ेवियर अभी भी सोच रहा है कि वो दूर नायाब को तलाक दे के ना दे? मेरा नहीं ख्याल कि दूर नायाब को अब कोई भी दूसरा मौका देना चाहिए, जितनी जल्दी हो सके इसे अपनी जिंदगी से निकाल देना चाहिए। तो निगार तानिया को तसल्ली देती है कि बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ और ज़ेवियर को तो इस दूर नायाब से अब शदीद नफरत हो चुकी है। बस एक दफा मेरा जुनैद घर आ जाए, वो खैर खैरियत से हो, तो फिर मैं ज़ेवियर को दोबारा रिमाइंडर देती हूँ कि अब दूर नायाब को तलाक देने में मजीद देर ना करे। तानिया सोचती है कि सब कुछ ठीक हो रहा है, बस अब मसला ये है कि जुनैद के मोबाइल में मेरे और माँ की रिकॉर्डिंग मौजूद है। किस तरह से जुनैद का मोबाइल मेरे हाथ लग जाए, या तो मैं वो रिकॉर्डिंग ही डिलीट कर दूं या जुनैद का मोबाइल ही कहीं गायब कर दूं।
نہ رہے گا بانس اور نہ بجے گی بانسری۔ دل ہی دل میں تانیہ تو دعا کرتی ہے کہ اللہ کرے جنید کو کبھی بھی ہوش نہ آئے، بلکہ وہ مر ہی جائے تاکہ ہمیشہ کے لیے میرا راستہ صاف ہو جائے۔ لیکن تانیہ کی یہ دعا قبول نہیں ہوتی، کیونکہ کافی دن گزر جانے کے بعد ہاسپٹل سے اچانک کال آتی ہے کہ آپ کے بیٹے کو ہوش آ گیا ہے، ہم اس کو ہاسپٹل سے ڈسچارج کر دیں گے۔ لیکن چونکہ اس کا ایک بازو اور ایک ٹانگ ابھی بھی کام نہیں کر رہے، تو اس کو بہت زیادہ کیئر کی ضرورت ہے۔ تو غزنوی جب یہ بات سنتا ہے کہ اس کے بیٹے کو ہوش آ گیا ہے تو وہ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے۔ ویسے بھی غزنوی اور نگار نے تو اپنے بیٹے جنید کو اس دن معاف کر دیا تھا جب اس کے ایکسیڈنٹ کی خبر آئی تھی، لیکن زیویار کا خون تو بالکل بھی سفید ہو چکا ہے، کیونکہ غضنفر جب خوشی خوشی زیویار کو کال کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ تمہارے بھائی جنید کو ہوش آ چکا ہے تو ہم دونوں چلتے ہیں جنید کو ہاسپٹل سے لینے، کیونکہ ہاسپٹل والے اسے ڈسچارج کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی کسی ایسے بندے کا بھی انتظام کر لیتے ہیں جو کہ 24 گھنٹے جنید کے ساتھ رہے، کیونکہ ابھی اسے بہت زیادہ کیئر کی ضرورت ہے۔ زیویار تو یہ بات سن کر حیران ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا مطلب ہے، کیا جنید ہمارے گھر میں رہے گا؟ غضنفر کہتا ہے کہ ظاہر ہے ہاسپٹل سے ڈسچارج ہوگا تو اپنے گھر ہی آئے گا نا، لیکن زیویار اپنے باپ کو صاف منع کر دیتا ہے کہ جنید کو کوئی بھی اس گھر میں لے کر نہیں آئے گا، جو کچھ اس نے میرے ساتھ کیا ہے نا، اب میری زندگی میں کبھی بھی اس کی شکل دیکھنا نہیں چاہتا۔ غضنفر یہ بات سن کر حیران ہو جاتا ہے اور وہ زیویار سے پوچھتا ہے جنید کی جو حالت ہے بھلا وہ اس حالت میں کہاں جائے گا؟ تو زیویار یہ بات سن کر کہتا ہے کہ آپ پراپرٹی میں سے اس کا کتنا حصہ بنتا ہے اس کو الگ کر دیں، جنید کے رہنے کے لیے الگ گھر خریدیں اور وہیں پر اس کے رہنے کا بندوبست بھی کریں۔ میں نے صاف کہہ دیا ہے کہ اگر جنید یہاں پر آئے گا تو میں یہ گھر چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ اب غضنفر کسی بھی طرح سے زیویار کو تو اپنے ہاتھوں سے جاتا ہوا دیکھ نہیں سکتا، کیونکہ یہی تو اس کا لائق بیٹا ہے جس نے پورا بزنس سنبھال رکھا ہے۔ تو اب زیویار کے دل میں جنید کے لیے جو نفرت پیدا ہو چکی ہے، ظاہر ہے کہ یہ سب کچھ غلط فہمی کی بنا پر ہے، اور اس غلط فہمی کو ختم کرنے کے لیے تو وہی ریکارڈنگ کام آ سکتی ہے جو کہ جنید نے تانیہ اور اس کی ماں کی باتیں ریکارڈ کی تھیں۔ یہاں پھر جمیلہ ہے جسے تانیہ کی ساری حقیقت پتہ ہے، صرف تانیہ ہی نہیں بلکہ نگار بیگم کی بھی ساری حقیقت اسے اچھی طرح سے پتہ ہے۔ تو ناظرین کیا لگتا ہے کہ کیا جمیلہ جنید کا ساتھ دے گی نگار اور تانیہ کے چہرہ بے نقاب کرنے میں یا نہیں؟ کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا، اور چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو لازمی سے پریس کر دیں۔ ہر پل جیو کا ڈرامہ سیریل دل نادان کی آنے والی ایپیسوڈ بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے جا رہی ہے۔ آپ لوگوں کو دکھایا جائے گا تانیہ سوچتی ہے کہ قسمت اس کا بھرپور ساتھ دے رہی ہے، جنید سے طلاق کا معاملہ بھی خود بخود حل ہو گیا، جنید گھر میں ہی اسے ڈیورس دے گیا اور یہ بات بھی وہ جنید کے خلاف استعمال کرنے والی ہے۔ تانیہ سوچتی ہے کہ مجھے جلد سے جلد کوئی پلان بنانا ہوگا اس سے پہلے کہ جنید میری اور میری ماں کی باتیں جو اس نے اپنے موبائل میں ریکارڈ کر لی تھی وہ زیویار اور باقی سب گھر والوں کو سنا دے۔ مجھے کچھ ایسا کرنا ہوگا کہ گھر والے جنید کی بات پر کبھی بھی یقین نہ کریں، بلکہ انہیں یہی لگے کہ جنید نے اے آئی سے فیک آڈیو ریکارڈ کی ہے اور